Kako gleda Bengalac, a gleda ovoga lopova, vladara bre, Pitbulla gleda, Pitbulla nevaljalog, uvijek spremnog za borbu ako treba, čak i ako se ne osjeća najbolje, spreman je za borbu bre ljudi, spreman, kao nikad vreba trenutak kad će da napadne, vidite šta mu radi rep. A sve to zna Bengalac, ne boj se bre, neće. Kako ga osmatra Bengalac, kako ga osmatra nevaljalog Pitbulla. Ne Pitbullu bre, ne Bengalca bre, no, kako je opasan Pitbull, hoće da napadne ljudi.